સુરતના મહારાજા અગ્રસેન ભવન સિટી લાઇટ ખાતે 9 દિવસીય નેશનલ સિલ્ક એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સુરતમાં 9 દિવસીય નેશનલ સિલ્ક એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નેશનલ સિલ્ક એક્સપોમાં વિવિધ ડિઝાઇનવાળી સારી ગુણવત્તાની સાડીઓ, સૂટ અને કપડાં મળી રહે છે। લગ્ન અને રક્ષાબંધન સિઝન માટે ઉપલબ્ધ નવી ડિઝાઇન સાથેની ખાસ સાડીઓ અને સૂટ્સની નવીનતમ વિવિધતા સાથે 40% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવશે। બિહાર, આસામ, ઓરિસ્સા, ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પંજાબ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, છત્તીસગઢ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, આંધ્રપ્રદેશની લોકપ્રિય જાતો અને સાડીઓ અને ડ્રેસ મટીરિયલ આ સિલ્ક એક્સપોમાં મળી રહે છે। ગુજરાતની ડબલ ઇક્ટ હેન્ડમેડ પટોળા સાડી 15,000થી લઈને 2 લાખ રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે, જે 8 મહિનામાં તૈયાર થાય છે। તે 2 વાર વણાય છે। આ સાથે જ તમિલનાડુની શુદ્ધ જરી વર્ક કાંજીવરમ સાડીઓ પણ મળી રહે છે। પરંપરાગત બનારસી જરી અને કડવા બુટ્ટીની સાડીઓથી માંડીને તંચોઈ સિલ્ક પણ મળી રહે છે। આ સાથે જ ઘણું બધું ડ્રેસ મટીરિयल મળી રહે છે। मेरा नाम राना है। हम बेंगलोर से आए हैं। इधर जो है साड़ी का एग्जीबिशन लगा हुआ है। मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर स्टेट का साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सूट मिल जाएगा यहाँ पे एक छत का नीचे। कितने रुपए तक की यहाँ पे साड़ी मिलती है? यहाँ पे जो है 1,000 रुपया से लेके 2 लाख तक की साड़ी मिल जाएगा, हैंडमेड साड़ी। ये साड़ी किस तरह से बनती है? ये टोटल हैंडमेड है। जैसे पेन कलमकारी हो गया, पेन से बनाता है डिजाइन, फिर इसमें वेजिटेबल डाई किया जाता है, फिर इसको मिल्क में प्रोसेसिंग करते हैं। पूरा नेचुरल चीज है। ये एग्जीबिशन कहाँ पे लगा है? और ये कितने महाराजा दिन तक अग्रसेन भवन में लगा है, सिटी लाइट में, सूरत में। और ये जो है 27 तारीख से अब 4 अगस्त तक चलने वाला है। इस बार आप महिलाओं के लिए क्या खास लेके आए हैं? जैसे बनारसी साड़ीज है, सूट है, और कलमकारी भी है, कांजीवरम की सिल्क है, कलकत्ता का वैरायटीज है, बहुत सारे। अभी जो ग्राहक आ रहे हैं तो उसको क्या पसंद आता है? ग्राहक को बनारसी साड़ी से ज्यादा चॉइस हो रहा है। अभी जो त्योहार है तो त्योहार के लिए क्या बोलोगे? क्या कहोगे? अभी जैसे रक्षाबंधन आने वाला है, उस हिसाब से हम लोग भी स्पेशल जैसे बनारसी, कांजीवरम सिल्क सब लाए हैं। सूट, ड्रेस मटेरियल, भागलपुर का भी सूट है।